हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी को क्रिज क्रिएटिविटी चैनल में। आज हम लिखेंगे नंबर्स, वो भी वाटर कलर से। तो अब लिखना शुरू करेंगे, तो वीडियो को पूरा करके देखना, ठीक है बच्चों। ग्रीन कलर 1 1 1। येलो कलर 2 2 2। 3 3 3। 4 4। Number 4 4। 5 5 5। 6 6। Number 6 6। 7 7 7। 8 8। Number 8। 9 9 9। 10 1 0 10 10 1 0 10 10। 11 1 1 11 1 1 11 11। 12 1 2 12 1 2 12 12। 13 1 3 13 1 3 13 13। 14 1 4 14 1 4 14 14। 15 1 5 15 1 5 15 15। 16 1 6 16 16 1 6 16। 17 1 7 17 1 7 17। 18 1 8 18 18 1 8 18 18। 19 1 9 19 1 9 19 19। 20 2 0 20 2 0 20 20।